into table 8 with two players playing Milest Moojdart Table versus 8. Glorius Mask. Let's go Mask! Ouais. Woo! Ah, je suis un peu de retard. Non, c'est nul. If we see the Mask in opener, if not, we have a game on our hands. So let's go ahead and jump on over the table. Et ah dommage, parce qu'on aurait eu acquis. Bah, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ces vieilles câbles là? Getting things started up here. Où est la tête? Ah, c'est bon. Oh putain. Et Oui, encore, d'accord, on a encore eu François. Bah tiens, François à gauche. Un faux rose. Je connais pas. Ouais, on voit sa grosse touffe. Et il y a JPK. Et JPK tout Three is going to start Oui, in about ouais, 2 minutes. So it ok. looks like they just performed mulligans here. Does look like Milest Moojdart C'est is going Denis to have contre the François. coin. Aïe. Not the best. And on the left, from the only FOW TCG team from Spain. Alors, le duel de Léen, ça va être vraiment relou. Là, c'est Masque contre It's going to come down to Milest Moojdart. how many Magic of Trust and Loves are we going to resolve versus how many Masks are we going to start with in our opening hand. And Replicant Odin putting in some serious work, potentially. Je les insulte les gens les joueurs masques. Never did I think that section was going to be like a thing that Est-ce que people tu have to pouvais consider Word, mec? past hook meta. Yeah, absolutely. We're back to Non, it mais though. après, je les comprends. That is the thing that I want to talk about at Worlds. This Yeah. feels very nostalgic. Fernandez, There's a lot of je joue masque. old things coming back. It's just like not much has changed. Six Sages. Glorius, c'est le meilleur. Après les autres. Du coup, ça veut dire que François a gagné sa deuxième partie. Ouais, il était un peu en joie derrière, donc. Bah, si j'ai eu la fonte de Nice qui a gagné, oui, c'est pour ça que je dis ça. Je me rends compte que le tapis de joueurs qu'il y a là, j'ai le deuxième qui a été créé au monde et il est à la maison. combos is still Il est pretty impossible. diverse. But the Sage decks are all very Je te jure, different. il fait genre. And the big question to me is, how many Lahens are going to start pairing into each other and drawing? Le mec, il a pas de tapis. Talk about this on the floor, le going double into tapis round noir one, qui a is du I don't coup think the posté. Lahens have Ah, very- le double tapis. They're Ouais. not gonna I don't think that they'll Parce que du coup, convert. c'est. Enfin, ceux-là, c'est ceux qui sont Yeah, officiels par the Spike. biggest Il y a question que Spike becomes how qui many les a of et them are c'est playing tout. high speed uppercut. Because if you Yeah. get paired up against a fellow Et t'en Lahen as and un? you don't have uppercuts, Ouais, parce and que j'ai the other récupéré person par also Denis. doesn't have uppercuts, it's going to be a draw. Denis a récupéré par We Spike, did moi j'ai get a récupéré à mask in Denis. opener, Wow, so right incroyable. out the gate, things are going to Allez, be c'est parti. a good Glorius. spot Scoop for. going into. No, not that. Trop bien, not le that masque. much. The question comes down to: are we going Mais to see c'est trop last bien. movements? Do we see Seah, our first Seah of Which here? Seah is just a clean Allez. answer. Ne dis pas que t'as So rien. it could be potentially really bad if we have my favorite anti-Suya tech, Lori. Starfall, coming down here to protect Lorit ou the Darkalis, mask. quand même. Because if it does, this becomes a free card. And since it's Persephone back to hand as Perséphone, well, ouais. Dans sa main, par there's contre, no ouais. extra will to be able to Ça recast fait it chier at this beaucoup, je point. trouve. Because the coin Perséphone, is ouais. for blue-red. Ah, disons que c'est vrai que le renvoyer dans sa main, ça Nope, dit il est juste. this T'as cannot pas le be, droit, t'as pas le droit, ouais. you cannot decurse mirror here. Et on va. Pas le Je droit. vais pas. De toute façon, t'as pas le droit, t'as joué quelque chose avant. Cannot curse mirror because he already played a card. Yeah, you Il cannot do the expel, expel il mode paye of le mirror coin. here. They caught it, thankfully enough. Cal on top of it. Ah, Yeah. oh là là. Mais c'est pas au cimetière, mec, c'est dans ta main. But Ça, c'est dur. Le quand- pauvre, le pauvre, il arrive pas à jouer contre. Contre Masque. Fernandez to know that there's a mirror Non, in hand puis en fait, c'est assez horrible parce que du coup, là, quand Very tu. Quand on te nique ton interaction, And bah, I ça think it peut te was the sortir de la last game, movement et là, that c'est was ce qui vient de se burned as passer. well. So En espérant qu'il va réussir à can prendre answer confiance un that, petit peu, parce que c'est pas facile. Yeah, quite a lot of Ouais. knowledge. Oh là! we learned Oh purée. Salut. from the hand. Il est venu comme ça. Bah, disons que je pars au travail. Going to see- Ah bah Ooh, tiens, mon taking pauvre. advantage just Ah, nous aussi, on travaille. Asmodeus now. C'est le vrai travail de commentaire. C'est pour ça que je vous ai pas rejoint dans la nuit. C'est parce que je dormais. Je commence à 9h, donc bon, je me mets se faisait tôt. Les Français sont pas mal là. On est pas mal. Ah, cool. Ouais. François est en 2 victoires, à qui je sais pas. Mais on a pas mal gagné. Intendant. Son deck. Ouais, c'est un deck classique.
And we have a Le body staff, on board Normalement, now. les On voit classiques, pas les c'est stones. avec le The kilo Seah d'un. as well. That's the biggest piece of probably why we jammed it now. Ça joue quoi To also actuellement? just, like, get a free Ça joue Vous avez masque, vu quoi comme Milest, deck? Moojdart là en ce moment même. Very good. On a vu Glorius, Hélène. on a vu du... Burning coin. Ouais. Oh boy, burning coin to magic of trust Oh, and love. avec c'est la Trust and moon. Love. I don't agree with that. But it is going to get to resolve, which means that there's got to be D'accord, some que ça kind sert of à rien de faire ça, mais responsiveness bon. here. A life zapper chrono Il cube perd un in burn response pour to ça. the Seah would be Il particularly perd good. un burn et une Because coin you just pour sap ça. one of the chrono cube tokens, C'est tap dur, hein. another chrono cube token for Il y a your le masque, next en Mais fait, c'est il pour paye. rejouer, Seah c'est that comes c'est pour down. rejouer son, Son Tsuya, ouais. pour rejouer See the Seah. son, Do we have some way to protect Bien, ouais. it? Tsuya, ouais. Fernandez. C'est pas déconnant, hein. Ouais, mais il y a Or 2 are we mana. just going to lose our C'est vrai qu'il a 2 mana, mask? oui. Is playing the Même extension s'il or avait return replacé of son truc. judgment? Do you think we see Comment il va faire là, a Fernandez? Kaguya to swap out a tag ruler? Oh, il a sûrement des solutions. How are we protecting the mask this time? Ou pas. Qui s'est prostitué sa main pour avoir un masque. No, We Voilà. are just Yeah. losing the mask. C'est le problème, hein, on l'a déjà dit. Hein. Si t'as pas un masque en main de départ, bah, du coup ta main qui était incroyable, tu la perds. Bah ouais, parce que du coup tu full mulligan pour. End of turn, we get a Oh. Robometa. Ah, c'est pas mal hein. Ça, par contre, c'est une bonne réponse. Là, par contre, miroir. Ouais, celui-là, D'accord. surpassé. Do we see the Donc ça dégage, mirror ça. come down? Insupportable, ouais. Let's stop it. Insupportable. Bien sûr qu'il faut que le miroir il parte. Ouais, pourquoi il a pas fait Robomeda en He's going réponse? to use the mirror here Si to t'avais un get mana, de the toute façon. Robometa. Il bet? I'm not sure. I think I'm fine with Non, that. bah, Bah oui, non, mais- Ouais, il fait la même chose. If it resolves, Non, it parce que resolves. miroir, il aurait dû payer Now 2. we've turned a No. mirror out of Il here. fait encore le I'll masque. 100% trade a mirror for that. Là, en fait, il s'est C'est quoi exposé ces à son- glands là qui jouent trop mal? Bah, c'est pas fort. Enfin, il y a quelques joueurs qui sont excellents, mais là, c'est la table 8. Hein. C'est pas Table non plus 8, la hein. Ah, c'est la table 8 ça? Ouais. Ils ont fait monter la table 8 en stream pour qu'on puisse voir des decks différents. Ok. Ce que je trouve très louable. Eh ben c'est bien triste. J'en étais sûr, j'en étais sûr. J'en étais sûr que t'allais dire ça. Non, Et en mais on plus- est World quoi. Et en plus t'es gentil quand tu dis ça, je le sais. Oh, we are. Because we have an Electra. That's true. Ah, il met des comptes. C'est fait hide. Putting a Mais, counter mais on pourquoi one faire of ça là alors que c'est pas son the tour? stones Oh, j'ai du mal. for Seah. Ah, That's an interesting way to kind of, If at the end of your hide, opponent's turn, okay. try to buffer for. bah il avait de la mana donc Ah si, non, moi j'ai envie de faire son tour. j'ai envie de dire. t'as avant le tap out recover the je stones and then pense. destroy them. That's not. I don't hate that. Ouais, c'est fin de tour. Ouais. Il veut lui casser une stone? Il est épuisé c'est quand épuisé. ça arrive. Ah, c'est épuisé. De toute façon il avait pas d'autres cibles, ouais, il aurait pu mettre sur Seah mais ça sert à rien. Donc, début de tour, il peut faire hide pour lui engager sa stone. I mean, do you think so? En fait c'est l'effet d'entrée de Hyde qui dit engager tout ce qui est à l'adversaire et Oui, d'étape et tout ce qui récupère est les compteurs. et tu récupères les compteurs pour Ouais. cancel. Ouais. Because if it comes down here, C'est activer ou détruire une entité non. Cap à Moojdart. Bah tiens, ils la mettent à droite. Now I could imagine we might see the hide come down here to try to tap some stones down. The end of the turn. Yeah, for make the it, quick cast, yeah. yeah. Call stone with Mhm. Milest. Il va l'utiliser sa stone. Bête. Swing in for 6. 2008. I mean, if you're just Seah, I feel like you can't just pass here. I guess it depends on what the hand is, but I mean, like, what are we trying to push? You're the burn player. Yeah. I think the burn player is not going to try to do anything. We're going to end of turn, use hide again. Probably Ouais. put 2 counters on another counter on one of the other stones. Oh no, his own stone on this time. It's so 1 on Seah's stones and 1 on his. And then it's going to try Un to peu anarchique tout ça. Yeah, cast it this time.
this is still in response to declaration of attack, I believe, so we can potentially block. Il veut juste bloquer avec ça. Yeah. So that's pretty good. It's gonna get to recover a stone Reasonable. and tap down a stone. Un jeu rapide. Il fout lui un rail. Non, capacité, oui. Non mais ouais, il fout lui un rail et il fait plus rien son rail. We're trying to get Seah to burn his will during his turn. T'es full tap, ouais, c'est un peu bête. Ouais, deux compteurs c'est assez chaud je trouve. C'est pas beaucoup, ouais. Pretty good. Ouais, c'est chaud de le laisser aussi. Hein. So we're going to Misty Statue the Hide in response to its enter effect with the stone that's going to get tapped down. Ah non, il veut le tuer. Ouais, il va le tuer. Et bah ciao. It's going to die. De toute façon, l'effet d'entrée est toujours là. Gets to recover the stone. Dans ces cas-là, les compteurs ils vont où? They don't actually get moved to hide. Yep. Bah, ils sont pas remove. Ils sont pas sur la cible. They're gonna take the damage. Ben, il y a marqué move, to this card. T'es obligé de les déplacer alors qu'il n'y a plus hide. Ah tiens, c'est ce qu'il regarde Ça, lui. c'est une bonne question à se poser. Ouais. Justement, peut-être qu'il cherchait à... Wow, look at all this work I already did. Can we get 2 more well out of Seah this turn? Probably not. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Unless we throw Pour it out deux. into the Robometa. Don't hate it. We didn't. We didn't throw Il it a out into the fait Robometa. There's fin de still a tour. recovery phase. You know what? You're right. I should Non, never. You know, this il, is Force of Will. We play in the recovery phase. il le fait quand même, d'accord. Okay, maybe Il not. détape Yeah, quand maybe même not. Maybe not. les entités. 2 Moonshades here. De Moonshade. Et il fait pas sa capacité de draw. Just toutes les Odin. salades. in the Odin. Just say, hey, do you have it? I mean, mirror isn't an answer, right? Odin. Mais attends, Ouais. il a quoi? Il a des trucs en remove? Replicant Odin. Bah ouais, il a 5 cartes. We do not have. Ah oui, c'est vrai, avec But la if this star, does non. resolve, it's gonna get to blow up all of Seah's stones. Contre Ah, ça va être dur. Seems pretty Ça va être good. dur pour You know, Milest. J'entends des choses qui me plaisent. Hein. Mana. Il y a Odin, ouais, qui a été cast en solarisation. being up 4 stones might be alright. Côté Glorius Odin, Glorius. c'est classique. Jam it. See Oui, if you have oui, it or Oui, not. il tout a à eu- fait. Il la connaît pas. Alors Seng Long. Alors si il la perd là-dessus, Does this Odin get to do its job? Miroir. Ah non. Can't see Ray. enter effect with Ray Asnol. Okay. That's probably why we wanted the hide. Ray Asnable. Et là, Bon, Lorik. après, au prochain tour, il va... Shake was wiping the sweat off his brow because Lorik et miroir derrière. Mais il a passé le mana. Now does Shiva just eats it Shiva's just gonna eat it. and get Non, le Oh, Fernandez il fait Lorik Make et everyone huge. yeah. Ah oui. Because there's the Oui, Lucifer oui, je too, vois. which is gonna drain Bah non, Oh, that's même pas. unfortunately just Non, lethal. non, il fait Lucifer. The Shiva will come down and give everyone 5 il a cancel counters. l'Hunter. That's 15 Très bien. represented. And then Bien joué Seng Long. the Lucifer will be between 9 Au moins, il and pourra 24, bloquer Odin une fois. Il a percé Odin ou pas? 37 damage represented. Je sais plus. The Suya already has Je sais plus. 2 +1/+1 counters on it. Unless there's exactly Persephone and there's no mirror in hand. No, well, there's the trust and love. Well, that'll also do it. Yeah. Bing. Now, in response to this, Ouais, we don't Flying have enough Percé. Darkness Resonators, unfortunately, to Une be belle able 1100 to, pour 3. No, just takes it. 5 to the static. dome. Donc 7 Seven to the bouche. dome. Oulala, They were just slow on that one. Yep. baisse, ça baisse. We're going to use Et Garion Milest, il before sait qu'il a recovery pas- to kill. Ah d'accord, ils veulent le détruire. Garion. Ok. Il veut détruire le Lucifer? Pourquoi Suya, il- Ah non, Pourquoi il a pas contré Then we're
going to Merde. use Odin's effect Bah, to remove the Seah from the graveyard to do -2. c'est vrai que contre il a pas Lucifer, compris c'était Lucifer. bah, c'était mieux, ouais, c'est There's sûr. no Peut-être qu'il other l'avait pas en dark main, j'en sais destruction rien. meters to remove. Oh, Ah, there's a c'est pour la Persephone défausse, to remove pour in the You graveyard discard cards. to Qu'est-ce do qui se another passe? -2 Qu'est-ce qui se that'll passe? kill the Lucifer. So now we're not dead. Yeah. Now the Shiva isn't lethal because we're gonna have a Qu'est-ce qui -6 se passe? on Seah's. Ah, We're d'accord, gonna go ahead il and fait la remove the capa Lucifer as de well, Odin. so -6 to this board. Ok, So c'est fort. a tap out Shiva now -2, doesn't -2, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est fort. Actually, you kind of want that now. La capa Yeah. de Odin, c'est une dinguerie Lose aussi. the J'avais Odin, complètement then we zappé just cette jam another Odin next cette turn. mécanique. If there's another C'est one, ouais, if c'est the last plus card in 200, hand is plus another 200 Odin. pour du jaune et plus Sometimes you gotta -2, have. -2 pour du noir. Moins de au board, c'est Ouais, ouais. ça fait mal. Donc c'est comme ça Ça qu'il a attrape pris les la... robots Maedas, hein. Mais bon, il faut déjà que ça soit sur Ouais. le board. Comme ça qu'il a Judgment tué Moojdart doesn't get you Lucifer. there though. No. Or Judgment Milest doesn't get you there No. because the Odin will be able to pump himself to be big enough to survive Et il est the all tap. Milest Donc il va burn. se prendre une belle Electra. Ou Just play a Avacus, That's c'est certainly pas a mal. choice. Ah, il aurait dû Survive. juger. We don't have enough of a stat egg, unfortunately. Accuse. Peut-être juger avec Milest, hein. And then a pass. Do we have another replicant Odin? It does actually look like he does. Which would be hilarious. C'est la seule option. Triste. Jam another Odin, blow up all the 4 stones. Say it didn't work last time, it'll work this time. C'est moi ou il aurait pu le Wow. Oh, il en a un autre. tuer? Just straight up. Moi où il aurait pu le tuer We là, are solarizing it. avec le double You have jugement. the ability to do that. We have cards that we removed from the graveyard to the last one. Je to be able to vois. solarize it, which is very Ouais, helpful. c'est vrai. Avec le Is double this jugement, one il aurait gonna pu get to blow l'attraper. up all the stones? Jugement de Milest, c'est pour Il 1 en était plus, à non? Pour 0. Is that a girl staring at Ah, him? pour 0 et en plus. Ain't that Oui, girl avec le staring at Godard, him tu vois, so ici, t'as weird? rouge. Obligé, t'as le Godard, il le Milest, la passe. avait 3 mana, et il aurait pu Oh, it'll burn juger him mouche. for Ah oui, his comme 2 ça il cards pouvait that juger Ouais, Milest Godard. derrière. down to 1. Ok. Mhm. Ouais, And c'est then vrai que c'était Milest plus taps for efficace. Hein. lethal. Yep. Il était all tap, donc He's gonna try to c'était cast the prenable. card from his hand, but yeah, there's the Milest tap for burn for lethal. Those Moonshades punishing him, and we go into Oh a là game là 2. là. Ah ouais, Fernandez is definitely il gonna a gagné do comme ça, là. Fernandez. You Oh want to be non, able c'est pas to possible. buffer, Il la perd là-dessus. You want to have Le access to jugement, the mec. point to be able to first off. Il y a pas pensé du tout, ouais. Yes. Il y a pas Bah, il y pensé. avait moins 4 sur son Bah, board, mais c'est vrai qu'il avait, ça- il avait 3 mana, il aurait pu juger. Ouais, t'as raison, vous avez raison. Ouais. And also does potentially set us up for being able to do something like Starfall, Bon. which would pull up, which is an excellent On va voir ce que ça donne à la deuxième. Hein. protection against an excellent protection against a Suya because it just Il va turns into virer a free card. les... Yeah. But You you just just ban noirs. a free addition token Yeah. and then draw a card. Does burn your coin, but then they burn to Suya and you're good to go. And you drew a card. And you drew a card. It does look like we might be seeing a sideboard of some rulers, though. On va rentrer les anti-régalia. Trying to figure out what you would take out for this. I don't. Goose Blessed. Un petit pause bio. You switch to Gruus Mooge in Yeah. game 2, since you won game 1, just in case game 2 goes long. I don't know. Maybe. That seems like an odd. I mean, the stone base kind of. It can't be Almarius, because you're playing Moojdart. Right. It seems like the stone base would seem like it was all singleton, so like Gruus might be a thing. It might be Gruus. We might have just boarded out Milest. Or even funnier, we're just playing, we're switching to Milest Gruus. I don't know. So we can turn I on don't Judgment Milest as fast as possible? I don't know. I don't know what world we do that. At Worlds, 2024. Oh man, is that where we're at? Chat
chat is asking if Kaguya is relevant. Would you like to talk about this? Replicate Kaguya? Or they just said, is Kaguya still relevant? I don't know. Replicant Kaguya is played in some builds of the Glorius build, right? Saying that there's your K1 Abdul. Oh yes, K1 Abdul. Yeah, for sure. Currently there are. Tiens d'ailleurs, vous savez s'il y avait des trucs à la fin ou pas là-bas? Ouais, perso, je sais pas. Je sais pas. Sûrement, mais. Maxime, je crois que toi tu sais. Maxime n'est plus là. Non, on dirait pas. Yeah, Christy Seah. Yeah, Christy Seah. Abdul. Seah Abdul, Christy Seah. 5 Seah decks. Yeah. There's 3 people on I mean, Seah. Trials of Kaguya makes that deck purr. Yeah, card's very good. I mean, I would argue it's honestly Reflected Blue Moon that makes that deck so good. Reflected Blue Moon is insane. Card is very, very good. We see Oh, il a Windia masque come in, direct. There's a Robometa, double Windia. Those are probably getting mulled because there's no protection in that hand for a turn 1 mask. Oh, that was post mulligan. We did see the mask off the mulligan. Did we see any protection for it though? We did not. Are we seeing a turn 1 black source? That's a Moonshade. Is there a Seah? Seah direct, ouais. J'ai pas vu s'il y en avait un. Because of how fast that stone got. Oh, direct. That was snap like, oh, hold on, let me mark my life. Okay, Seah. Yeah. Qu'est-ce qu'il va répondre? We don't have anything to flash. I mean, like the best would be flash in a Dark Alice. Oh, Flash and Maida. Ah, I don't Maida. know about that. I mean, it's honestly probably correct to just let the masks survive. Knowing that the hand is pretty anti-burn with and does have access to Windias could be pretty helpful. J'ai un souci les gars, je suis en décalé. Ouais, il faut que tu sois en Vous voyez des direct. trucs avant moi. Il faut que tu recliques sur en direct pour te mettre à jour. Ah. En dessous. Is that a 4C stone? Wow, these guys are C'est good. not respecting star Nickel. scale. Neither of these guys are respecting star scale. By the way, in my Glorious build, I boarded 2 star scales to really try to hose the matchup. But we're filthy stacks players. That's true. Well, I mean, against Milest Moojdart specifically, if you do happen to open up the nuts of Ok, 5. Glorious of Mask versus Star Scale, it's kind of just like, what are we doing here? You're in for a bad time. Yeah, Like, pick your poison. oh, you tapped your Moonshade that you hit on turn 1 to get rid of my Mask? Okay, I'll get rid of my Mask. Star Scale sticks around. That Moonshade won't untap. Right. Especially if you can also then protect the Mask, it's really funny. We're gonna fight over this. Like, they cast the Seah, you respond to answer it because they tap down a Moonshade, and then you still get to have Mask in. Yep. It's just like, great. Ouf. That's not good against Glorious at No. all. Ouais, je sais pas pourquoi il fait ça. Shards, you'd think it's good. It's honestly not. It's why we're playing Il a peur de... Oui, il veut pas que ça soit en remove quoi. De Odin. Ouais, il Il veut a expel peur les de Odin. cartes. Ouais. Solarize immediately. Right. Mais c'est... Bah, c'est prématuré surtout. Well, I guess if you don't capitalize. Sure. Yeah. But Il a you que ça à wouldn't, I faire. don't feel like you would ever play the attendant. Il a unless que you ça à were faire. Il a pas des capitalized. Voilà, s'il a pas des It Lucifer also only ou... it also under mask costs Ouais, us je 1 vois, to pour pas perdre activate. sa mana, ok. So I'm not entirely sure about. Maybe you Ça va just lui you coûter cher quand même. boarded it in just in case they don't see the Ah oui, en mask. plus il a payé 2. Problem is we're starting to get beat down for 5 every turn with this Seah. Mais bon, j'ai pas l'impression que la stratégie de Glorius, c'est très agressif. Donc, Hang 2. s'il lui bousille son plan de jeu Odin, Not good here Hmm. je pense que ça va. because the God's Art costs 2. Pourquoi il fait ça? Literally Il va perdre tapping son ourselves Tsuya. out here. It can't hit the mask. Ouais, c'est Can it vrai. hit Non, il the peut mask? pas, c'est It's propre. a Non, regalia, il peut it's pas. not an addition, and it has Ah barrier oui, voilà. J-Res, so Yeah. it can't be hit. Can't even do it. That honestly might be a backbreaking misplay. T'es obligé de And cibler. if there's a Ouais, t'as bien raison. Parce que c'est une régalia et pas une édition. he does have to hit his own Seah though, so it does Yeah. get expelled. Voilà, ça c'est fait.
Heureusement qu'il a attaqué avant. Because if there's an Odin, if he has attended Odin, that's Waouh, il a perdu une gets ressource to en plus resolve, pour ça. blow everything up. He's taxed for everything. That's not good. End of turn Windia. That doesn't super help. I mean, It does survive Vox Yeah. -6/-6, so I guess it is also a body to prevent burn later. Ouais. You can do not spend your will. Yeah, that's fine. You want to pull Windia up for us? Yeah, I'm not gonna spend my will. Tu l'adores cette carte, hein, Dimitri? Non, ça va. Yeah, that J'aime if pas there's an trop. Odin, that might just be game losing. Contre Toulouse. Oui, j'ai compris. Do we have it? J'ai We have compris. attended. Do Je we faisais have plus the aucun Odin dégât et en plus je to perdais back mes it up? compteurs tout Do we seul. walk away and draw until Parce we que open j'attaque back quand up? même. And to Seah not have an answer. Under mask, there's no Mais de toute way. façon, There is no answer c'est un under mauvais mask. There's deck, only one will. Alex, sans ça. That seems unlikely. In Milest Moojdart, that seems incredibly unlikely that that's being played. I mean, if so, réagis will cost Yeah, 2. wait, yeah, C'est un this mauvais will deck, cost mais two. c'est pas un mauvais rouleur. If we see Odin, we're gonna just get to blow up these stones. Il y a des trucs à faire avec. Oh no! Did not have anything. Could not capitalize on a Il a rien. free turn. I wonder how many inheritance cards he's playing. Because I would think that we Pour would just try to 1, take il va jouer quoi? any Robotom. inheritance card you Ah just non, try to il va take. faire... Non, il va pas faire ça. Non, il Si. va pas faire ça. Paying one Oh for non, magic il va just pas and faire ça. trying to target the Oh non. Windia. In response, you ping the Vacus so that it can't hit you this Oh, turn retourne and dans then ma bounce her back main. to your hands. Yeah. Bah oui, c'est sûr. Pourquoi il a pas burn face? So he can't do anything this turn and then we'll just pay 0 to put it back Oh, in our parce hands. que je pense qu'il est un peu perdu, le pauvre. Le Seng Loong aussi. Nope, I get to do that because I'm Glorious. Yeah, Ah non, il connaît Glorious, vraiment they pas get to Glorious. play activate abilities for free. As printed. Feels like Seah has not played into Glorious Mask, Mask. specifically Glorious Mask Qu'est-ce very qu'il often. fait là? Mais Regarde, il pourquoi rigole. t'as pu Il venir rigole. au World, quoi? Parce qu'il sait qu'il arrête pas de faire des erreurs, le pauvre. Mm-hmm. Seah probably wishes he had pointed that magic of trust and love at the face instead. Hop là, il a perdu un mana et un sort gratuit. Et un It's sort. at least cycle a card though. Ouais. Mais pourquoi tu veux. Moi je l'aurais mis face, hein, celui-là. Double judgment into Ben, 3 open will. That never goes bad. Là, à cette étape du jeu, je sais pas. Every turn that Bah si, en tout cas, s'il voulait le jouer, to potentially try to bah, play joue le against face, Odin is like it's Ouais, ouais. weirdly. Yeah. Non, it's just mais like là, Mask il has connaît survived. simplement pas le Seah isn't putting much gameplay pressure on de this game as Glorious. last game Bah, 'cause you don't have the il... multiple Suyas. pas ce qu'il a dans la tête, mais Just pass. Probably gotta send the Windia back out. Why not? passe. bah oui, oui. Classique. She back. I guess the only downside is that it costs a little bit of life. 100. But you're playing against a burn deck. Yeah, that- Yeah. Je pense que les deux, ils doivent être un peu deg valid parce point. que I also play Windy on my Glorious deck, specifically into c'est Milest possible Moojdart. qu'ils It's aient good. perdu Yeah, I think it's lors de good to have, première. but it's just, you know, it feels a Là, little Non, Fernandez, pas de il a- vite. Fernandez, il a gagné. savoir. especially if you're going to be rebouncing it multiple times. Ah oui, oui, je vois. So, Je vois ce que tu veux dire. Ils, Ok. ils doivent être en now we're 1-1 at chacun. 4 will. Ouais, ouais, je vois. Did we find Odin? He's been looking at those stones. Get those dice off of those. And just pass. Ugh. Waouh, Il y a un jeu Fernandez, sur il la arrête table pas de de passer. Stone pass. Ah oui, t'as bien raison. Il y a un judge à droite aussi. Misty stats here to try to kill the missed Windia again. Just pay 0, put her back in my Alors, hand. qu'est-ce qu'il va nous faire? Statue pour 2. Sur quoi? Bah, pas sur India. Non. Just put her back in your hand. Attends, il a pas. Dude, we're gonna il do a the pas same appris la thing. leçon. We're gonna Stop him from being able to do any damage this turn that he can't do any damage. We're gonna put 0 to Il a put pas back. appris la leçon du tout. Oh, c'est triste. Oh, why I would do that with Seah. And then this still goes back to bottom of deck. Oh. Those Misty Dragon statues resolutions. Qu'est-ce qui se I passe? understand it's a burn player. Pourquoi il a you fait need to play ça? the cards in your hand. You just gotta get rid of him, I guess. I'm Playing a jonesing. Lucifer. Et pourquoi il a pas juste du Goddard Lucifer's life loss, so that's Vacus? not a huge
Il peut pas. Attends, ça remove pas la régalia, le Goddard Vacus? Et la régalia est barrière. Ah oui, barrière J résonateur, c'est vrai. And we're gonna make 2 dudes with life sapper chrono here, but it costs 2 wills. You can't do that. Ah mon It dieu. also costs 1 to banish Il est au life bout de sapper. sa vie. So that's really Il est au rough. bout de sa vie. Discard due to hand size. It's an odd game. This is certainly odd. Discard. Yes. Pourquoi il est discard? We're not gonna get C'était la burned fin by de Magic son tour? Life Form Dragon though. Metal Life Form Dragon. No. That will cost 3 will. Yeah, that's not happening. Ah oui, c'est la fin de son tour et c'est défaussé de Windia. Focus can hit for damage though. We do gotta start actually doing something though. C'est vrai qu'il a pas attaqué avec Vacus. Hein. This is the truth. I'm talking about for Fernandez. Il peut pas, il lui enlève ses dégâts. He can spend his time chipping. Oui, c'est vrai, mais. Gonna see our Windia get cast here. Has to not pay any will for it. For that time, it's double green, thankfully. And that will be able to ping the Lucifer for 2. So Enlève les dégâts de Lucifer. Pas de There we dégâts. go. Ok. Mm-hmm. Seah proceeds to pay 4 for C'est a vraiment Electra, l'enfer, Windia. Persephone back to his hand. And Right. Windia dans Glorius, c'est très fort. Bah oui, ça c'est sûr. Hein. swings in with the Vacus. I think we just block. J'ai They bounce off of each other. Ah bah j'ai Both 6/7s. bloqué comme un gogol. Maybe trying to burn here. 3. Judge Deux. with Moojdart. No, Ah, okay, yeah. Godard. What happened? Non, jugement. Ouais. The Moojdart will be able to Mais swing. attends, A Windia will Vacus, be il est able pas to mort? stop the damage from Moojdart though. Vacus, il est pas mort. ah si, il est mort Moojdart will Vacus. have swiftness. Non, parce que c'est une 700 défense, non? Certainly is a keyword that she has. Bah ouais, Yeah, mais flying. India aussi. Non, c'est Ah, une 6, Au moins que je crois. 600, ok. Attends, je vais vérifier ça. Alors, C'est une 5-7 et Winja. That's just rude if that's real. As j'attaque face. 4 cards Et in j'ai hand, so we'll be hitting for une 14. carte en We're main. just gonna try to bounce the same Windia back to our hand. Can we Windia back. wait Seah again? Okay, because you can activate Windia as many times as you want. Oh non, So he il tries va to la go rejouer. far. Il arrête pas de faire ça, Fernandez, il a que ça à faire. C'est horrible, Has c'est to pay horrible. 300 for this, goes down to C'est horrible. 19. C'est quoi je rejoue juste ça, en boucle. It's true, and letting Seah draw a card. Yeah. Bah ouais, bah là Mais c'est vrai. n'empêche, Non mais à chaque fois, oui il fait ça, tellement le jeu. il arrête pas de faire ça, c'est insupportable. Yes. En tant que spectateur. Mirror the active Ah. value. Quand même. I think you're okay there because it's also Ça, less c'est damage, intéressant. and now Mais it's bon, fully ça tapped lui out. crame une carte de sa Come main. on. Et il met que 12. C'est vrai. Après, il est pas loin de la mort quand même, hein, Fernandez. Bah, Oh, you want the inter Oh building? putain, Yeah, I want the Oh, Il est all tap. I Yes, see, that's I what see. I Ah, mean. mon The Dieu. enter building, Ouais. though. Ah, c'est dommage. J'ai pas compris. Ouais, il est all tap En du fait, coup. il il a, peut- bah, il a payé pour 2, mais en fait, il est encore sous masque. Du coup, il a pas le droit, faut payer. Ah, non, non, mais il... Attends. Bah, il coûte que Ah, 1. ouais, il a payé Ah, masque il pour paye- 2 il parce paye que deux. oui. Non, Parce j'ai- que à j'ai pas cause vu de qu'il y masque. avait- Non, j'ai pas vu qu'il y avait cancel la kappa. Il a cancel la kappa, il draw parce qu'il a Seven's touché. not a comfortable place to Il be a if there's 700, not a mais il est builder. all tap. Ouais. Mm. Et il That's va magic se with trust prendre. on range. Ah ouais, t'as Has to raison. be a will to pay for 4002 après là. 4002, allez. Non, mais c'est 4002. vrai que là, C'est un Glorious, hein. parce que je crois que je me suis endormi en Un fait. Glorious. it. Whatever he wants here. Ah, t'es méchant. Just needs Bah après c'est Ouais, Glorious, hein, c'est comme ça. Hein. Non, mais pour de vrai, il manque, là, il manque une game là. Genre, j'avais vraiment Usually, if you don't make it, Ah d'accord. if you don't wipe the pareil, whole board, Yeah. and then you don't Ouais, get juste the pour te four dire, wins. l'Asiati, il a fait n'importe An quoi. Electra can do it. Bah, il a fait une statue sur une Windia. Yeah, Longsword is Ah oui, d'accord. 36 plus another Il a pas loupé 6. grand Non, chose. il a fait Voilà, System il a Love. pas loupé grand chose. No,
no blockers or anything, so. Captain Love Yeah. et Electra does it. Hormis sur beaucoup de Windia. musclés. Has the red Il aime logo. vraiment Ah oui, il a fait 2 fois l'erreur, ouais, c'est ça qui est pire, c'est qu'il a fait une fois l'erreur, il s'est pas dit attends. Il a essayé Ah de faire oui, Bacchus ah sur oui. Mas, Oh le donc il a pauvre. perdu Tsuya. Oh non, c'est trop triste. Electra's still alive. Ça c'est trop Yep, triste. Electra is very much still alive. Ah c'est déjà assez comme ça. Hein. So, C'est dommage, ça we c'est need vraiment un 3 effet des will gens for qui Odin. malheureusement ont pas traîné assez quoi. And then you also kind of need attendant. Après, And, Rêve. Right. that I know. attends, il a quand même une That's place au a mondial, il faut fine, pas non plus that's dire not que c'est des super mauvais great. joueurs. Hein. Moi j'ai pas de place No, au that mondial does moi. answer- ooh, Non mais je dirais Pine's not qu'entre la actually- méta oh, I would've maybe kept de quand il l'a Pine. reçu et la méta actuelle, tu vois, il y a eu des changements aussi. Because you pay two, so, Oui c'est vrai. you pay Il va two. pouvoir faire parce Il y que- a But 3 he's ouais, talking about 3 il y a like, 3 the extensions problem is max there's entre the les premières places et Moojdart la méta actuelle. activations. 9 mois. You see attendant. Attendant, Oui, ouais. c'est la dernière You don't extension have hein, to pay qui est any revenue. life for the attendant using- oh, Non mais paying ce que je the- veux dire c'est que entre les premiers joueurs qui gagnent leur place pour le mondial et les derniers joueurs, il y a 3 méta. Getting five. il fait- Replicant Bah Dante il... could reset your Comme life ça support. il en retape, il en Recover retape our 3 des stones, d'étape no 3 free pardon. will. Ah, il retape, ouais. He's got another attendant Et comme ça il a in there, by des the trucs way. pour So we could really solariser. go digging. Yeah. We need to see Ah Odin. ouais, solarisation. Sa shard, elle a servi à rien. Bah ah oui non mais ah oui bah en plus il peut plus payer les Goddard c'est vrai. Oh. Putain ça c'est con de pas avoir gardé un pour Ah, garder... There's Il one. peut pas Goddard. Can't go down to Ouais, 2 je for sais, good life, il but devrait it's the payer un. biggest problem. Yeah. That's a matter. Non, non, Another il peut pas attendant. tout. Simplement, il a pas le solo mode. Ah oui c'est In vrai. response, we float En a plus, black. en plus. Mais il peut même Et pas puis, activer, il peut pas, même... Voilà, il peut Persephone, faire Lorite, l'effet Arian, d'épuisement. Odin, même Lumia. s'il pouvait, ça servira à rien. The fact that we're Parce que floating Encore. black en here makes carte, me il y a feel like we've forcément got it. Attends, Solarisation. du coup là il a 2 mana flottants en plus. Hein. With black, black, white, and we get to play Replicant possible. Odin. Bah là, il a des Non, tapes 3. Hein. Bah, Cast c'est a 2 pour Persephone, 3, non kill the Bah ça... Moojdart, Ouais, draw a tu détapes Sing 3 il pour... a un mana flottant. 3 pour 2. Ouais, Hein. c'est ça. Ouais, That's a donc dark normalement il a Alice. 2 mana We can flottants là. keep going. Non, 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 il pouvait pas le premier. Ah ouais? Il avait pas assez de mana. Comment ça il avait pas assez de mana? Donc il en a Problem then Ouais, ouais, becomes he il, still il gets a. one stone, and you're il avait pas tapped assez de out, so mana, you could just pay one for Magic of Trust and Love for lethal. Mhm. Ah des tapes? So you need Parce Odin qu'il plus interaction avait. here. Or you just C'est bizarre. sit on Milest Ouais. and just Oh, le Trust and Love What qui do you serait do, parti Space face, ça aurait été Dark létal. Alice? Oh, c'est horrible. Well, Ah the ouais. problem is, if an Odin does Ouais, come mais down il y aurait here, une Windia en jeu. so Ouais mais this is Windia ça complicated, apprend right? pas... So the Windia will be able to stop. Il l'a quand même forcé à payer 2 mana. Donc ça aurait changé quand même The quelques Windia will be petits able to trucs. stop the Milest from being able to ping On something. peut pas dire que là il and then manquait you have a 700. flyer to be Parce able to que block the Lucifer. Windia il a quand même repayé derrière. Trust and love without any will to protect yourself. So at this point in time, Il y a un différentiel the line to de win 500 is peuves, mais another aussi de attendant. 2 mana. Float a will play Odin, but it's not there. So Mais unfortunately, il a rasé son Fernandez board just quand même avec not, tout ce even with bordel. the mask, This has just to not be- capitalizing on the Yeah. early protection of mask. T'as And un he's bon board, ouais. Apparemment pas. Slammed out by Apparemment a Judgment pas. and Milest. Judgment Really? Milest? Well, Judgment, yeah, no, I still think you just Judgment C'est dommage, je Milest, pense because qu'il a pas eu Odin, parce que c'était fin de game là. Bien sûr. Son PEV. Alors là, s'il joue bien, il l'attrape. Bah ouais, il a 6 mana, même avec le masque. Ah bah oui, that works too. ça works too. Avec 5 mana, et je pense qu'il peut l'attraper là. Surtout qu'il peut, ouais, c'est ça. Si tu veux. C'est ça, c'est ça. Ah Ah, merde. merde. Bravo. Good game. Attends, mais 1-1. du coup c'était 1-1 normalement, ouais. Ah non, C'est 1-1. Yeah, he had some early punts, ah non, non, et you know, l'autre avait gagné la and- première, c'est bizarre. En tout Yeah, cas, for on sure. dirait que c'est fin de game, là. That's the thing about the Glorious deck is you Ah, do have to pourquoi acknowledge Bah, je that sais pas you're gonna compris try non to plus, run mais... hot, and again, if you can't capitalize on the Oh early là, je comprends plus rien. will deficiency, then eventually they do just get C'est enough will to 35, be il reste able to encore push 10 minutes. through, right? It is kind of Bah, ce que j'avais the compris, weird c'était strategy que of the c'était deck, so Fernandez something qui like l'avait, that. mais peut-être qu'on s'est trompé, et bizarre. Peut-être qu'il a abandonné, j'en sais rien, j'ai pas compris. That's the thing. I would really be considerate. Like, so in my build, we're playing. Well, because it Persephone. So converts just cards into cycles. It makes your deck small. 4 Persephones,
3 World Tree Phoenixes main boarded in like my version of the build, and then the 4 Life Zap or Chrono Gears. So you're running 11 cycles. Right. And it does feel like we just didn't see it. Like the Glorius activation never got used at all. We just tried. No, it got used once. The Persephone bounced a card to a hand. No. I meant like spell. I meant like actually cycling with Glorius. Oh, sure. Like never actually got cycled. So that was a little unfortunate. Might just be coming down to build. But we'll see how the rest of the day goes, how the other Glorious decks are doing. And, you know, sometimes I will say going into this format, I did really like Glorious as a choice for this deck, but did have to acknowledge that you would be, you would need to be running hot, right? Yeah. You weren't necessarily. You weren't il a pas assez cyclé avec la carte de Glorius. So I think that's just what we saw. Like we saw the mask. Moi, j'avais ces acryliques. Ouais, c'est sûr. And like not being able to protect the Mais mask tu sais is a little ça bit. m'agace de pas savoir c'est quoi le troisième. Should we talk about another ruler that I'm really excited about? You got it. So this is our red ruler, the king with no throne, Moonglow the 8th. He is a bandit, comma king, comma moon technology. Just so many names. So many. Once per turn. This is. I like to describe. Ah, le child, Attends, il fait un nouveau truc, attends. Il spoil la nouvelle carte là. So once per turn, you may pay 0 to put a card in your standby area rather than pay 2. There you go. Insane. Pay 1, put a card from your hand into your standby area face down. Play this ability only during your opponent's turn. So stealth becomes a will sink. Because that's what Ouais, trop bien des standby area pendant le tour adverse. God's Art Bandit's Hall, pay 1 black. Draw X cards, where X is 5 minus the number of cards in your hand. So another inherent weakness of stealth being that it ran out of cards. Okay. Oh, pioche 5 moins play le this nombre de ability cartes. only if there are 3 cards in your standby area, so you're replenishing your hand. And then you can Judgment for red or black only if there are 3 cards in your standby area. Which is funny that you have to bank them. You gotta bank it. Yeah. And then Belittle on the backside adds Moon Princess. Il y a plus de gens sur le stream, ça commence à se réveiller, ça. Moonglow the 8th and Hachisuka. C'est cool, hein. Power couple is their name. Ouais, t'as l'air mort, toi. 12-9 with Belligerence, Precision, Bane, and Imperishable. Giving the Stealth Ruler Imperishable is my favorite. Twice per turn, you may pay 0 to put a card in your standby area rather than pay 2. Pay 0, put a card from your hand into your standby area face down, only during your opponent's turn, only once per turn. So you can't will sync it anymore, but it is 0. And a God's Art, the mind behind the muscle. For red and black, if your opponent has more cards in their hand than you, they expel X cards from their hand, where X is the number of cards in their hand, minus the number of cards in your hand. So if we just put our cards face down, we don't have any cards in our hand, and then our opponent doesn't have any cards in their hand either. Ah ouais, en gros du coup tu mets 0, tu fais ça, et après tu fais pour piocher 5. Ouais, c'est ça. Avec les voids, non pas avec les voids, avec les... Ouais, c'est pas mal. Ah, le rouge il est vraiment bien. Ouais. So that is an important distinction to put together. Speaking of Fire Darkness, guys, I don't know who this is. Ah, tu vois, il sait pas ce qu'il sait. But I got it. I'm excited to see whatever character that is. Very clearly going to be a stealth card because it is a purple and black art aesthetic. Ouais, on dirait qu'il est noir rouge. Ouais. Moi j'aurais dit bleu rouge. Well, it's probably a Grim descendant because it's got white and black hair. He's got the white and black hair and the heterochromia. Yeah. So probably a Grim descendant. Let's go. So that's it for us here for round 3. We'll figure out what's going to be in round 4. And if we're having 4 or 5 or 6 rounds today.